이 시간에 성경의 전도에 관한 이야기를 나누겠습니다. Ahora vamos a compartir acerca del evangelismo de la Biblia. 한국에는 나이타 전도라는 게 있습니다. En Corea existe lo que es el evangelismo de encendedores. 전 현장을 나갔어요. Digamos, uno va a evangelizar el campo. 손을 좀 줘보세요. Entonces, deme su mano. 손 밑에다가 라이트를 켜는 Y entonces le encienden un encendedor bajo la mano. 엄청 뜨겁겠죠. Y claro, va a estar muy caliente. 그때 이야기하는 거예요. Y entonces la persona que le encendió le dice, 지옥 가면 그렇게 된다. si usted se va al infierno es así de caliente. 교회 와라. Por favor, venga a la iglesia. 전도인가요? ¿Será eso el evangelismo? 협박이죠. No, es una amenaza. 한국에는 진돗개 전도라는 게 있어요. Y también hay un evangelismo que le dicen evangelismo como el perro. 진돗개. Como el perro. 물면 안 놔주는 거예요. Que si le muerden ya no le dejan ir. 무슨 불독 같은 개 있잖아요. Entonces están los perros esos que son muy feroces. 한번 물면 안 놔줘요. Que si los muerden una vez ya no los dejan. 계속 찾아가는 거예요. Y entonces simplemente llegan con esta persona consistentemente. 교회 올 때까지. Hasta que venga a la iglesia. 어느 정도 했냐면 Y entonces hasta qué punto. 큰 아파트 단지가 있어요. Que van hay digamos grandes apartamentos en Corea. 찾아가는 거예요. Y todos los días les van a buscar. 둘 중에 하나를 해야 돼요. Una de dos. 이 사람을 따라 교회를 가든지 O esta persona tiene que ir a la iglesia 다른 지역으로 이사를 가든지 o se tiene que mudar. 이 지역 살기 위해서 교회를 오는 거예요. Y entonces estas personas pues se mudan con tal de evitar eso. 그 교회가 지금 몇 명쯤 모이냐면 ¿Cuántas personas se reúnen en la iglesia que hace esto? 한 3만 명 정도 모여요. Se reúnen cerca de 30,000 personas. 그러니까 경찰에 신고도 하고 Incluso hay gente que llama a la policía por esto. 돈을 주고 깡패를 사가지고 그 사람 두루 패기도 하고 Incluso hay personas que contratan a las maras para poder golpear a estos evangelistas. 나으면 또 가고 Y entonces cuando se sanan estos evangelistas, pues siguen haciendo lo mismo. 그 지역에 살려면 두 개 중에 하나를 해야 돼요. Y para vivir en esta región, pues tienen que hacer una de dos cosas. 이 사람을 따라 나와서 교회로 오든지 아니면 이사를 가든지 O tienen que ir a la iglesia junto con estas personas o se tienen que mudar. 전도인가요? Pero ¿será esto el evangelismo? 사람을 괴롭히는 것이 전도가 아니에요. El molestar a la gente no es evangelismo. 전 세계에 전도라고 하는 게 많이 있습니다. Es que en todo el mundo existe lo que es el evangelismo. 복음을 전하는 게 전도예요. Y compartir el evangelio, eso es el evangelismo. 근데 전 세계 복음이 사라졌어요. Pero en todo el mundo se ha desvanecido el evangelio. 예수가 그리스도라고 하는 복음은 사라지고 전도의 행위만 남아있어요. Se ha desvanecido el evangelio que Jesús es el Cristo y simplemente ha quedado la acción de evangelizar. 그것으로는 세계 복음을 할 수가 없게 돼 있습니다. Y con eso yo no puedo evangelizar el mundo. 전부 한계와요. Siempre llegamos a un límite. 교회를 많이 데려올 수는 있을지 모르겠습니다. Usted puede traer a mucha gente a la iglesia, 그러나 세계 복음하고는 관계가 없어요. pero eso no tiene relación a la evangelización del mundo. 복음을 전하는 게 전도인데 복음이 사라졌다니까. Es que el evangelismo es compartir el evangelio, pero el evangelio se ha esfumado. 전도의 행위만 남아있어요. Simplemente queda la acción que aparenta ser evangelismo. 세계 복음화 불가능합니다. Y con esto es imposible la evangelización del mundo. 여러분 중에 성경의 복음을 이해한 사람들 중에서 이 성경의 전도를 할 수 있는 사람이 있을까 싶어서 오늘 성경의 전도를 여러분에게 소개합니다. Y entre los que verdaderamente han comprendido y creído el evangelio de la Biblia, puede ser gente que vaya a hacer la evangelización, el evangelismo de la Biblia. Por eso lo explico ahora. 성경의 복음을 이해하지 못하면 절대로 풀어낼 수 없는 것이 성경의 전도예요. El evangelismo de la Biblia nunca lo podré hacer si yo no entiendo el evangelio de la Biblia. 그 이야기를 지금부터 시작해 보겠습니다. Así que vamos a hablar de esto. 1번은 예수님의 전도고 2번은 예수님이 가르치신 전도예요. El punto 1 nos habla del evangelismo que Jesús hizo y el punto 2 nos habla del evangelismo que Jesús enseñó. 2번을 먼저 설명하고 1번을 설명하겠습니다. Pero vamos a explicar el punto 2 primero, antes del 1. 마태복음 10장을 보겠습니다. Acompáñenme a Mateo 10. 마태복음 10장 5절부터 봅니다. Mateo capítulo 10, desde el versículo 5. 예수님께서 5절에 이렇게 말씀합니다. 예수께서 이 열두를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길도 가지 말고 사마리아인의 골로 들어가지 말라. Dice en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, 6절에 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양이로 가라. sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7절이 중요합니다. 그러면서 가면서 전파에 말하되 천국이 가까이 왔다고 해라. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
8절, 9절, 10절은 중요한 게 아니에요. Digamos desde el versículo 8 hasta el 10 no es lo más importante. 하나님이 다 책임지시겠다는 거고. Simplemente quiere decir Dios se va a encargar de todo. 11절에 보니까 어떤 성에나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어서 너희가 떠나기까지 거기에 머물라. Pero el versículo 11 dice, más en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 12절에 또 그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라. Y al entrar en la casa, saludadla. 14절에 보니까 누구든지 너희 영접하지 아니하면 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라. El versículo 14 nos dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. 마태복음 10장은 12제자에게 전도를 가르치신 내용이고요. En Mateo 10, él enseña a los 12 a evangelizar. 누가복음 10장은 내용이 똑같습니다. 70인 제자에게 가르치신 내용입니다. Y en Lucas 10 nosotros podemos ver lo mismo que él enseña, pero a los 70 ahora. 가르치신 대상이 다르지만 내용이 똑같아요. A la gente que se lo enseñaba, esa gente era diferente, pero lo que les estaba enseñando era lo mismo. 정말로 세계복음을 알려면 이 두 가지 본문은 깊이 있게 소화하셔야 됩니다. Si realmente quieren hacer la evangelización del mundo, estas dos cosas, por favor, asimílenlas de forma profunda. 자, 예수님이 가르친 전도 요약하면 이렇습니다. Si nosotros resumimos el evangelismo de Jesús, es algo así. 가니아지게 전도를 나왔어요. Digamos que ustedes van a evangelizar a toda Canilla. 가면서 천국이 가깝다고 외치라고 합니다. Perdón, Canilla. Entonces ustedes van gritando, el reino de los cielos se ha acercado. 모든 사람들이 다 들을 수 있도록 외치라고 했어요. Y entonces Jesús les decía, griten, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, de forma que toda la gente lo escuche. 그때는 문안도 하지 마라. Entonces ni siquiera saluden, decía Jesús. 인사를 하지 마란 말이 아니에요. No quería decir, no salude a la gente. 중요한 건 모든 사람이 듣도록 이야기하라는 거예요. Lo importante era enfóquense en que toda la gente oiga. 그러고 나서 집집마다 들어가서 인사하는 거예요. Luego de esto, vayan de casa en casa y saluden. 특별한 게 아니라 그냥 샬롬 이렇게 한 Y 거예요. no era un saludo especial, simplemente era shalom. 여러분들이 표현을 하자면 올라 이렇게 표현하는 En 거예요. español sería hola y ya. 이게 답니다. Y eso es todo. 이게 예수님 가르친 전도의 다요. Esto es todo lo que enseñó Jesús concerniente al evangelismo. 외치면서 천국이 가까웠다. Simplemente griten, el reino de los cielos se ha acercado. 그리고 집집마다 문을 두드리고 Después de esto, vayan a tocar cada casa 인사하는 거. y saluden. 이게 답니다. Eso era todo lo que Jesús dijo. 전도가 뭐냐면 ¿Qué es el evangelismo? 합당한 자를 찾는 게 전도. Evangelismo es buscar a la persona digna. 설득시키는 게 아닙니다. No es convencerlas. 또는 꼬시는 게 아니에요. No es intentar traerlas. 사람들이 혹할 수 있는 걸 전달해서 데려오는 게 아니에요. No es compartirles palabras impresionantes para que ellos se vengan. 합당한 자를 찾는 게 전도예요. El evangelismo es buscar a las personas dignas. 예비된 자를 찾는 게 전도예요. O en otras palabras, a la persona que está preparada. 오늘 본문대로 말할 것 같으면 평안을 받을 자를 찾는 게 전도예요. En Lucas 10 nos dice buscar a los hijos de paz. 우리는 말을 잘해서 이 사람을 교회에 데려오려는데 많은 신경을 씁니다. Nosotros nos preocupamos mucho de hablar muy bien y que con esto nosotros traigamos a la gente a la iglesia. 처음부터 틀렸습니다. Pero desde el principio eso es algo errado. 전도는 합당한 자를 찾는 게 전도예요. El evangelismo se trata de encontrar a las personas preparadas. 이걸 깨닫지 못하기 때문에 전도하고 전부 지쳤어요. Y porque no nos hemos dado cuenta de esto, todos los que han evangelizado se han cansado. 전도 해보신 사람들은 압니다. Las personas que han evangelizado saben. 하면 할수록 어려워요. Mientras más usted evangeliza, más le cuesta. 하면 할수록 지쳐요. Mientras más usted lo hace, más se cansa. 기도 많이 하고 전도를 시작했습니다. Pues uno ora mucho y empieza a evangelizar. 한 1년 지나면 사실 지쳐요. Y pasa un año y uno se empieza a cansar. 한 5년쯤 지나면 이제 못하겠어요. Y después de 5 años uno ya no quiere. 자, 예를 들어서 한 10명이 전도를 시작했습니다. Por ejemplo, 10 personas empezaron a evangelizar. 1년 안 돼서 6명은 다 떨어져 나갑니다. Antes de que pase un año, ya 5 o 6 personas ya se fueron. 하얀 그게 전도입니까? ¿Será eso el evangelismo? 그 어려운 걸 하나님 우리에게 시킨 겁니까? ¿Es que Dios nos puso a hacer algo que es tan difícil? 엄청 고생하다가 천국 가는 겁니까? ¿Será que nosotros nos vamos al cielo después de sufrir una gran vida aquí? 합당한 자를 찾는 게 전도예요. Es que buscar al digno es el evangelismo. 이걸 못 알아들으면 하다가 다 무너진다. Y si no entendemos esto, simplemente nos esforzamos y caemos. 100명에게 복을 주려면 한두 명이 들을까 말까 해요. Cuando compartimos el evangelio a 100 personas, quizás 1 o 2 nos quieren escuchar bien. 100명이 내 말을 들어줘도
그 중에서 이렇게 예수님을 영접하는 사람은 한두 명이고 Y aunque 100 personas escuchen, de todos ellos quizás una o dos realmente aceptan a Jesús. 100명이 영접을 해도 우리 교회를 따라오는 사람이 한두 명이고 Y aunque 100 personas aceptasen, los que vendrán a la iglesia quizás son uno o dos. 내가 100명을 교회 데려와도 5년 후에 교회 남아있는 사람이 한 명이에요. Y aunque yo traiga 100 personas a la iglesia, después de 5 años quizás uno o dos se habrán quedado a la iglesia. 그렇지 않던가요? O no sé si no es así aquí. 나가서 100명에게 복음을 전해보세요. Usted compártale a 100 personas el evangelio. 한두 명 정도가 내 말 들어준다. Uno o dos realmente me están escuchando. 들어주는 사람이 100명이라고 할 때 한두 명이 영접합니다. Y cuando 100 personas me escuchan, por decirlo así, uno o dos realmente aceptan. 영접이 100명 됐다고 할 때 한두 명 정도가 교회 온다. Y cuando aceptan una cantidad de personas, quizás una o dos a lo mucho vienen a la iglesia. 나를 따라서 영접해서 교회 따라온 사람이 100명인데 10년 지나 보세요. Pero ¿qué pasa si yo traigo 100 personas a la iglesia? ¿Qué pasa después de 10 años? 한 2명 남아 있습니다. 2 personas quizás se habrán quedado. 그럼 일평생 너무너무 고생하다가 전도를 포기하게 돼 있어요. Toda la vida sufrimos con el evangelismo y así nosotros dejamos de evangelizar. 전도가 그런 것입니까? Pero ¿será que el evangelismo es algo así? 하면 할수록 힘 빠지고 Mientras más yo evangelizo, más me canso y más difícil 하고 싶지 않고 y ya no quiero evangelizar. 특별한 은사를 받은 사람만 해야 돼. Y pienso que son las personas con muchos dones las que tienen que evangelizar. 그게 전도일까요? ¿Será eso el evangelismo? 예수님은 그렇게 안 가르쳐줬어요. Jesús no enseñaba eso. 합당한 자를 찾아라. Simplemente dijo, busquen al digno. 쉽게 말해 하나님이 준비해 놓은 사람이 있다는 거예요. En otras palabras, a la persona que Dios ha preparado. 이 말씀을 받을 사람이 있다는 거예요. Hay gente que va a recibir esta palabra. 이 두 가지 내용을 가지고 마태복음 13장을 보세요. Y con estos dos pasajes entendidos, vámonos a Mateo 13. 마태복음 13장은 그냥 비유가 아닙니다. Y Mateo 13 no solo nos habla de parábolas, 전도를 가르치는 내용이에요. es un contenido que nos enseña el evangelismo. 거기 보면 씨 뿌리는 비유가 나옵니다. Y vemos la parábola del sembrador. 길가, 그 다음에 돌짝밭, 가시떨기, 옥토가 나와요. Nosotros vemos que hay 4 tierras, el camino, el pedregal, el espino y la tierra buena. 이걸 예수님은 마음밭이라고 해요. Y Jesús dijo que esto es el corazón del hombre. 사람의 마음밭이 길가, 돌밭, 가시떨기, 옥토라는 거예요. El corazón del hombre puede ser camino, puede ser pedregal, espino o tierra buena. 자, 이스라엘을 생각해 보세요. Piensen en Israel. 어떤 게 좋은 땅인지 모릅니다. Los israelitas no sabían qué tierra era la tierra buena. 뭘 해봐야 알죠? ¿Qué es lo que tenían que hacer para descubrirlo? 씨를 뿌려보면 아는 거예요. Simplemente tenían que tirar la semilla. 씨를 뿌려보니까 잘 나는 데가 있어요. Y al tirar la semilla caía en un lugar y esta semilla daba fruto. 그게 옥토죠. Eso era tierra buena. 자, 그래서 전도의 시작은 전도가 아니라 성경의 복음으로 시작되는 거예요. El evangelismo no empieza desde el evangelismo, empieza desde el evangelio de la Biblia. 전도 이전에 씨를 뿌리는데 이 씨가 뭐냐면 성경에서 말하는 복음이에요. Antes de tirar la semilla, ¿cuál tiene que ser la semilla? Tiene que ser el evangelio. 예수님의 전도를 이해했다 할지라도 복음을 알지 못하면 전도 시작이 안 돼요. Es decir, si yo no he entendido el evangelio que me dice la Biblia, entonces aunque yo ya haya entendido el evangelismo de Jesús, no puedo evangelizar. 이 뿌린 씨가 만약에 복음이 아니라면 Porque si la semilla que yo rocío no es el evangelio, 썩어 있는 씨라면 si es una semilla diferente, ¿qué pasa? 어디가 옥토인지를 구별할 수가 없게 돼 있어요. Entonces yo no puedo saber cuál es la tierra buena. 그래서 예수님의 전도를 깨닫기 이전에 성경의 복음을 정확히 이해하는 게 출발점이에요. Por eso el inicio tiene que ser antes de evangelizar, yo tengo que entender lo que es el evangelio de la Biblia. 자, 일단 성경의 복음을 이해했다고 치고 Pero digamos que ya comprendimos y creímos el evangelio de la Biblia. 성경의 복음을 가진 사람이 씨를 뿌려보는 거예요. Y entonces la persona que ha creído este evangelio empieza a tirar esa semilla. 그럼 길가, 돌밭, 가시떨기는 조금 나다가 다 사라지겠죠. Y entonces, ¿qué pasa con el camino, el pedregal, el espino? Pues en un momento están felices, pero después ya no. 옥토는 열매를 맺는다. Pero la tierra buena tiene frutos. 30배, 60배, 100배. Al 30, al 60, al 100 por uno. 여기서 키가 뭐죠? ¿Y cuál es la clave aquí? 옥토가 있다는 거예요. Que hay tierra buena. 우리가 많은 노력을 해서 얻는 게 아니고 No es con nuestro esfuerzo que yo lo produzca. 처음부터 옥토가 있어요. No, desde un principio esto ya era tierra buena. 옥토에 떨어지면 30배, 60배, 100배. Y si cae en tierra buena, da frutos al 30, al 60, al 100 por uno. 이게 키입니다. Esto es la clave. 옥토가 있어요. Hay tierra buena. 근데 교회는 반대로 합니다. Pero la iglesia lo quiere hacer siempre al contrario. 옥토에 대한 눈이 없기 때문에 설득을 시켜서 옥토로 만들려고 하는 거예요. Como no ha visto que hay tierra buena, quiere convencer a la gente para que se vuelva tierra buena. 목사가
노력해서 길가를 목표로 만들고 있어요. El pastor se quiere esforzar y quiere arar el terreno para que se vuelva tierra buena. 돌짝밭을 옥토로 만들고 있고 Quiere que las piedras se vuelvan tierra buena. 가시떨기를 옥토로 만들고 있다. Quieren que los espinos se vuelvan tierra buena. 예수님은 그렇게 말씀하지 않았어요. Pero no es lo que dijo Jesús. 처음부터 옥토가 있다. No, desde un principio ya hay tierra buena. 길가는 내가 뭐를 도와준다고 옥토가 되는 게 아니요. No es que yo vaya a ayudar el camino para que se vuelva tierra buena. 그래서 목회가 어려운 거예요. Por eso es que es difícil ser pastor. 그러니까 전도가 어려운 거예요. Por eso es que es difícil evangelizar. 옥토 만들게도 돌게가 없는 거예요. Porque ahí estábamos quebrando la piedra pensando que se va a hacer tierra buena. 땀 흘리면서 돌게가 없는 거예요. Y derramamos todo nuestro sudor intentando que esta pedregal se vuelva tierra buena. 가시떨기를 손으로 다 꽂고 있는 거예요. Y estamos ahí arrancando el espino para que se vuelva tierra buena. 너무 몸에 상처가 나요. Y por eso nos herimos. 목회가 너무 어려워. Y por eso es difícil ser pastor. 전도가 너무 어려워. Por eso el evangelismo es difícil. 가시떨기를 옥토로 만들려고 하니까. Porque intentamos que el espino sea tierra buena. 돌짝밭을 옥토로 만들려고 Porque 하니까. intentamos que el pedregal sea tierra buena. 길가는 영원히 길가입니다. No, pero el camino es camino. 길가를 대가 내가지고 옥토 되지 않는다. No es que yo tenga que arar el camino para que sea tierra buena. 옥토가 있어요. Es que hay tierra buena desde un inicio. 근데 이 눈을 못 갖고 있는 거죠. Pero la gente no ve eso. 이 평소에 목회라는 게 뭐냐면 Y entonces el pastorado, ¿qué es toda la vida? 길가를 열심히 개간해 옥토 만들겠다. Es que los pastores piensan que ellos son los que van a transformar este terreno en tierra buena. 그래서 안 돼. Por eso que no resulta. 처음부터 옥토가 따로 있어요. Hay tierra buena desde un inicio. 옥토에 딱 떨어졌다. ¿Y qué pasa si la semilla cae en tierra buena? 30배, 60배. Al 30, al 60, al 100 por uno. 예수님이 가르친 긴 요겁니다. La clave de lo que Jesús enseñaba era esto: el digno, 옥토, la tierra buena, 예비된 자, aquel que está preparado, 평안을 받아. el hijo de paz. 처음부터 옥토가 있습니다. Desde un principio ya hay tierra buena. 자, 예를 들어볼게요. Por ejemplo, 제가 이 우리 교회를 생각하고 digamos que esto es nuestra iglesia. 이분들은 교회를 잘 다녀요. Y digamos, esta gente es la que asiste muy bien a la iglesia. 옥토라고 칩시다. Y bueno, tierra buena. 여기 있는 네 분은 잘 안 다녀요. Y todos los que están aquí no. 1년에 한 2번 교회 오고 A veces viene una vez al año, 2 veces al año. 목사님 신방 가면 그때 따라오시고 Y cuando viene el pastor a visitarlos, ahí sí más o menos vienen. 신앙생활 잘 안 해요. Y no viven una buena vida de fe. 자, 여러분들은 어떻게 하죠? Y si fueran ustedes los pastores, ¿qué harían? 이 사람들 잘하니까 Estas personas lo están haciendo muy bien. 그냥 내비두고 Entonces las dejo ahí. 이 사람을 계속 기도하면서 개가 나려고 하는 거예요. Y entonces yo sigo orando por esta gente, yo sigo visitando a esta gente, intentando que cambie. 이 사람 길가예요. Pero esta tierra es el camino, 가시떨기야. es espino. 하는 노력을 해서 이 사람을 옥토로 만들려고 모든 전력을 다 하는 거예요. Y entonces yo doy toda mi vida para que esta gente se convierta, que se transforme. 바뀌네요. Pero no cambia. 이렇게 하지 않습니까? ¿O no es así? 옥토는 놔두고 Y la tierra buena la dejamos ahí. 길가에 인생을 바치고 Y damos nuestra vida por el camino. 옥토는 놔두고 Y dejamos la tierra buena ahí. 가시떨기에다 인생을 바치고 있다. Y damos nuestra vida por los espinos. 모든 기도 내용은 이들이고 Y entonces toda la oración que hacemos es para ellos. 이들을 변화시켜서 옥토로 만들고 싶은 거예요. Y lo que queremos hacer es que ellos se conviertan en tierra buena. 그래서 안 되는 거야. Por eso es que las cosas no pasan. 옥토를 도우면 Pero si ayudamos a la tierra buena, 옥토는 30배, 60배, 100배 아니까. la Biblia nos dice al 30, al 60, al 100 por uno. 옥토를 도우면 Y si ayudamos a la tierra buena, 열매를 맺기에 있어. hay fruto. 이 사람을 좀 놔두고 Y a esta gente, bueno, déjela. 이 사람을 도우면 Ayude a esta gente. 교회가 계속 성장할 건데 Esta iglesia va a seguir creciendo. 이 눈이 없어요. Pero la gente no ve eso. 그러니까 옥토를 내두고 Por eso dejamos la tierra buena ahí. 교회를 잘 오니까 Porque, bueno, vienen a la iglesia y qué bien. 잘 오니까 신경도 안 써요. Y entonces, como ya vienen a la iglesia, no nos preocupamos. 이 사람들에게 인생을 바치고 있다. Y entonces damos nuestra vida por esa gente. 딱 거꾸로 Al revés de lo que dice la Biblia. Por eso la cosa no pasa. 옥토를 찾으라니까. Busquen la tierra buena. 옥토에게 투자해야 돼. Y dé todo para la tierra buena. 합당한 자, 예비된 자. Al digno, al que está preparado. 예수님이 가르치는 핵심을 아시겠습니까? ¿Entienden lo que Jesús quería decir con esto? 천국이 가까이 왔다고 외치라 그랬잖아요. Él dijo, griten, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. 여기서 그렇게 하란 말이 아니에요. Yo no les estoy diciendo que vayan a decir esta frase en toda Canilla. 예수님이 가르치신 그날을 그렇게 했다는 거예요. Pero en el día que Jesús enseñó, pues eso dijo. 얼마든지 다르게 하실 수 있습니다. Usted lo puede hacer con una frase diferente. 그냥 여러분 전도로 나갔다. Digamos que usted sale a evangelizar. 말 한마디로 딱 건네보면 Simplemente dele una frase a toda la gente. 특별한 사람인지 아닌지
구별할 수 있어요. para que usted pueda distinguir, esta persona está preparada por Dios o no está preparada. 하나님 만나는 길이 있는데 한번 들어보시겠습니까? Hay un camino para que usted se pueda encontrar con Dios. ¿Le gustaría oír? 해보면 알잖아요. Y cuando usted pregunta, usted ya sabe. 옥토는 어떨까요? ¿Qué hace la tierra buena? 반응이 옵니다. Hay una reacción. 어떤 말을 할까가 아닙니다. Lo importante no es la frase tanto, 하나님이 준비한 사람을 찾는 거라요. es encontrar la persona que Dios ha preparado. 누군지 모르잖아요. Usted no sabe quién es. 이마에다 십자가 써놓은 것도 아니고. O sea, no es que la frente diga yo estoy preparado por Dios. 그래서 집집마다 두드려서 인사하라는 거예요. Por eso es que el Señor decía, vayan a tocar las puertas y pregunten. 똑똑 두드린 거죠. Simplemente tocaba la puerta 문을 열어줬죠. y esta gente les abría. 올라. Hola. 그러니까 옥토인지 아닌지 구별이 된단 Y 말이에요. entonces ahí usted sabe, ¿es tierra buena o no es tierra buena? 옥토는 받아들인다 그랬어요. Porque la tierra buena, ¿qué hace? Ah, esta gente me estaba hablando. Venga, 옥토를 찾아야 되겠죠. hay que buscar la tierra buena. 그래서 한마디 해보면 되는 거예요. Simplemente una palabra. 하나님 만나는 길인데 한번 들어보시겠습니까? Hay un camino para que usted se encuentre con Dios. ¿Le gustaría saber ese camino? 운명을 바꾸는 길인데 한번 들어보시겠습니까? Hay un camino para que su destino cambie. ¿Le gustaría saberlo? 사단에서 빠져나오는 길인데 한번 들어보시겠습니까? Hay un camino para que usted salga de las garras de Satanás. ¿Le gustaría saber cuál es? 구원의 길이 있는데 한번 들어보시겠습니까? Existe el camino para que usted sea salva. ¿Le gustaría saberlo? 그냥 한마디 던져보면 되는 거예요. Una frase y ya. 난 말 잘 못한다. ¿Qué pasa si yo no sé hablar muy bien? 난 말하기 힘들다. Y yo soy muy tímido, no sé hablar. 그럼 교회 뭐 전도지 같은 거 있잖아요. Pues en la iglesia ustedes tienen tratados. 전도지 안 해도 괜찮다니까요. Y está bien lo que sea el tratado. 교회 소식지 같은 거 있을 거 아닙니까? Si ustedes tienen un boletín de la iglesia, puede ser eso. 이걸 듣고 나와서 전달해보면 알아요. Usted cuando va y lleva el boletín o el material, usted sabe. 사람 있잖아요. Pues usted ya lo ha hecho. 줘보는 거죠. Y entonces usted se lo da. 그럼 확인이 확 차이가 납니다. Y entonces la gente muestra una reacción. 다시 떨립니다. ¿Qué pasa si es espino? 이거 받을까요? ¿Será que le gusta recibir el material? 받고 또 집어던지지. No, lo recibe y lo deja ahí. 너무 신경 쓸 게 없어요. No se preocupe. 다시 떨리라니까. Era espino. 왜 안 받지? Ah, ¿por qué no lo recibe? 얼굴을 받기 생겼는데 Ah, porque pareciera que lo va a recibir. 신경 쓸 게 아니라니까. No se preocupe de eso. 합당한 자를 찾는 No, busque al digno. 제가 여기 서 있었습니다. Digamos, yo estaba parado en un lugar. 사람이 차를 탄다고 서더라고요. Yo estaba parado esperando un bus y vino una persona a sentarse conmigo. 옛날부터 이제 복음전에서 연기시키더라고 많이 노력했겠죠. Y si yo fuera así como antes, entonces simplemente le hubiera declarado todo el evangelio esperando a que él me aceptara. 하나님 준비된 사람이 아니 하기만 하면 돼. Pero simplemente yo tuve que confirmar si era preparada por Dios o no. 가방에서 전도지를 하나 딱 꺼냈어. Yo saqué un material de mi bolsa 앞에 서 있길래 내가 탁 있네 본 거예요. y solo se lo di porque estaba a mi lado. 딱 보는 거예요. Y esta persona vio esto 울어요. y empezó a llorar. 울었다는 이야기는 뭐 있다는 이야기죠. Y empezó a llorar, quiere decir que había algo ahí. 앉아보라고. Entonces le dije, siéntate. 그 사람에게 복음을 전해. Y a él le compartí. 여러분들도 어떻게 하죠? ¿Pero qué haría usted? 인사하고 Él le saludaría. 교회에서 왔습니다. Vine de la iglesia tal. 들어야 되니까. Y usted tiene que escuchar el evangelio. Usted se tiene que encontrar con Dios. Y entonces, por favor, escuche la palabra. 계속 메시지 하죠. Y le compartiría un montón de cosas. 1시간 내 메시지 들었어요. Y una hora esta persona me escuchó. 마지막 가서는 그냥 가는 거예요. Pero ¿qué pasa? Al final, sí, gracias. 처음부터 하나 준비된 사람이 아니면 시간 투자할 필요가 없어요. Es que desde el principio, si no era la persona indicada, entonces no invierta su tiempo ahí. 합당한 자를 빨리 찾아야 되는데 Busque rápidamente al digno. 한 사람한테 한 시간씩 투자해가지고 Pero es que si usted se pasa todo ese tiempo con cada persona, 가테말을 언제 다 살리고 ¿cuándo usted va a salvar a toda Guatemala? 합당한 자가 있다니까. Es que hay dignos. 그 설명이 마태복음 13 전체예요. Esto es todo lo que nos dice Mateo 13. 자, 겨자씨 나왔습니다. Nos vemos la parábola de la semilla de mostaza. 겨자씨 작아요. La semilla de mostaza es minúscula. 사람이 실수로 쿡쿡 나가버린다. Si usted sopla en una semilla de mostaza, pues se va hasta allá. 나중에 큰 나무가 돼요. Pero esta semilla se vuelve la más grande de las hortalizas. 작지만 전체에 영향을 줘요. Es pequeña, pero influencia a todos. 물은 마찬가지입니다. La levadura es lo mismo. 밥에 넣었는데 보이지도 않아요. Usted mete la levadura en la masa y no se ve. 자고 났더니 전체를 부풀게 한 거예요. Pero después de dormir y dispersarse, ya leudó toda la masa. 진짜 전체를 살리고 싶습니까? Si usted quiere salvar a todos de verdad, 꼭 한 사람을 찾아요. busque a la tierra buena primero. 진짜 이 지역을 정말로 살리고 싶으냐? Si usted quiere salvar a Canillá, 이 지역 전체를 살릴 한 사람이 있다니까요. es que hay una persona que le va a ayudar a salvar a todos. 그 사람을 찾았을 때 전도가 시작된다. Y busca a esa gente y así va a empezar el evangelismo. 사마리아 여자 아시죠? Ustedes conocen a la samaritana, ¿verdad? 예수님이 사마리아 여자를 만났습니다. Jesús se encontró con la samaritana. 이 여자가 어떤 여자냐? ¿Y cómo era esta mujer samaritana? 남편이 5명 있었어요. Tenía 5 maridos. 또 지금 또 있어요. Y ahora tenía uno que no era su marido. 6명 남편이 있는
estaba con 6 hombres. 대단한 여자죠. Qué impresionante esta mujer, ¿verdad? 지금도 아니고 2000년 전에 Y no es en el día de hoy, hace 2000 años ya tenía eso. 작은 동네에 2000년 전에 여자가 남편이 6명 있었다. Era un pueblo pequeño y ella tenía 6 maridos. 능력이 많은 여자입니까? 뛰어난 여자입니까? Era una mujer destacante, era una mujer con mucha belleza o algo así. 그 동네에서 손가락질 받는 여자. No, era una mujer que estaba siendo criticada en toda su aldea. 남들이 다 그늘에 살 때 물길로 나왔어. Y cuando todos estaban reposando en la sombra, ella salió al calor del sol para el agua. 경제 문제가 많다는 이야기. Quiere decir que tenía problemas económicos también. 돈이 많았으면 사람을 시켰겠죠. Si ella tuviera mucho dinero, hubiera enviado un esclavo. 동네에서 손가락질 받고 문제 많고 돈 없는 그런 여자예요. Era una mujer que era criticada por todo el pueblo, una mujer con muchos problemas que quizás no tenía dinero tampoco. 이 여자가 예수님을 만나요. Y ella se encuentra con Jesús 이 여자가 어떠했어요? y ella era tierra buena. 앞에 있는 예수님이 그리스도라는 걸 알게 됐어요. Y en un momento ella llega a descubrir que ese Jesús que está hablando con ella es el Cristo. 물동이를 집어 던지고 사마리아에 들어갑니다. Ella tira el cántaro y entra a Samaria. 사마리아 전체를 다 살려. Y ella salva a toda Samaria. 옥토였다. Tierra buena. 이런 눈에는 이상하게 보이는 여자일지 모르지만 Y puede ser que usted considere que la gente es rara o haya mujeres que son raras. 그 지역 살릴 옥토가 있다. Pero hay tierra buena. 그 눈이 있어요. Usted tiene que saber verlo así. 옥토를 찾으면 전체를 다 살려. Si usted busca la tierra buena, ya salva todo. 옥토. Tierra buena. 합당한 자. El digno. 예비된 자. Aquel que está preparado. Aquel que va a ser hijo de paz. 그게 키. Esa es la clave. 계속 보시겠습니다. Y vamos a seguir viendo. 밭에 감추인 모아. En Mateo 13 vemos el tesoro escondido en el campo. 모아가 어디 있는지 몰라요. Y no sabemos en dónde está el tesoro. 그런데 모아를 찾은 거예요. Pero si buscamos el tesoro, 찾으면 다 바뀌어요. cuando encontramos el tesoro cambia todo. 집안이 바뀌고 가문이 바뀌고 Pues cambia la casa, cambia la familia, 찾으면 다 바뀐다니까. cambia todo. 극히 값진 진주. La perla de gran precio. 극히 값진 진주. La perla de gran precio. 이게 딱 찾는 순간 El momento en el que usted encuentra esa perla, 인생이 다 바뀌는 거예요. cambia su vida. 그 말이에요. Eso es lo que quiere decir. 찾으면 달라지는 거죠. Es que si usted busca y encuentra, pues ya cambió todo. 옥토를 찾는 순간 En el momento en el que usted halló la tierra buena, 게임 끝나는 거예요. ahí terminó todo. 이 눈이 없어요. Pero la gente no sabe verlo así. 옥토 놔두고 길가에다 인생을 바치고 있고 Y dejamos la tierra buena y damos nuestra vida por el camino. 옥토는 놔두고 가시떨기에다 인생을 바치고 있다. Dejamos la tierra buena y damos nuestra vida por los espinos. 자, 근데 이 지역에 왔는데 옥토가 없어. ¿Qué pasa si en esta región no hay tierra buena, por ejemplo? 예수님께서 말하랬죠. ¿Qué dijo Jesús que hicieran? 먼지 들고 빨리 가라. Sacúdase los pies, váyase ya. 시간 끌 게 없어요. No desperdicie su tiempo. 먼지 들고 빨리 가라는 거예요. Sacúdase los pies, váyase. 오전까지 우리가 메시지를 합니다. Y entonces nosotros vamos a dar el mensaje hasta la mañana. 여러분도 이 이야기 못 알아들었다. ¿Y qué pasa si ustedes no han entendido? 우리 뒤도 안 돌아보고 왜 자꾸 해. Entonces nosotros no vemos atrás, nos vamos. 여러분들 얼굴에 관심이 없어요. Pero digamos, nosotros viendo su rostro sabemos. 이틀 동안 집회했는데 못 알아들었다. Porque si 2 días hemos estado aquí y no hemos 뒤도 entendido, 안 보러 간다니까요. entonces nos sacudimos y nos vamos. 그리고 이 동네도 까먹을 겁니다. Y entonces nos olvidamos. 영원히 기억도 안 할 거야. Quizás no nos acordamos luego. 그게 전도예요. Así dijo Jesús que lo hiciéramos. 하나님이 준비되다면 찾는 거예요. No, es que busque a la persona que está preparada por Dios. 누군지 모르죠. No sabemos quién es. 생기 씨를 뿌리는 거예요. Por eso rocía la semilla, 성경에 보고 el Evangelio de la Biblia. 성경에 보고 답변이 보면 Y si usted lanza el Evangelio de la Biblia, 아닌 사람께 맞는 사람이 구별이 확 나잖아. las personas que sí, las personas que no se notan. 파나마를 갔습니다. Hemos ido a Panamá 한 500명의 목사님들이 y habían 500 pastores. 성경의 복음을 전했어요. Les compartimos el Evangelio de la Biblia. 아무도 못 나가. Ninguno entendió. 계속 졸고 있더라. Todos se durmieron. 진짜 도와버렸어. Y entonces empacamos y nos fuimos. 베네수엘라를 갔습니다. Fuimos a Venezuela, 교회가 작다 그랬어. una iglesia pequeña. 30명 모인다. Habían 30 personas 가봤더니 교회가 엄청 커요. y la iglesia era enorme. 한 4, 500명 모인 거예요. Y entonces nos dijeron que eran 30 personas las que se iban a reunir, pero habían 500 personas y todas dormidas. 목사님이 100명이 넘고 Más de 100 pastores 나머지 이제 성도들이 y la mayoría eran miembros de la iglesia. 성경의 복음을 전했습니다. Se les compartió el Evangelio de la Biblia. 목사님 중에서 한 놈도 못 알아듣는 거예요. De los pastores ni uno entendió. 이해하기 못 알아들어요. No entendían esto que compartíamos. 그래서 평신도 중에 2명이 알아들었어요. Pero 2 miembros de la iglesia entendieron. 그 2명을 따로 불러서 성경의 전도를 설명했어요. Llamamos a estas 2 personas y les explicamos el evangelismo de la Biblia. 원칙적으로 하면 여러분들의 성경의 전도를 설명하면 안 돼. Entonces realmente nosotros no tendríamos que estarles explicando el evangelismo de la Biblia aquí. 알아듣는 사람은 따로 불러서 말해야 돼. A las personas
personas que han entendido las tendríamos que tomar aparte y explicarles profundamente. 왜냐면 말해보면 못 알아들으니까. ¿Por qué? Porque aunque lo hablemos a todos, no todos van a entender. 말해보면 안 할 거니까. Porque aunque se los digamos, no lo van a hacer. 그러니까 이제 해야 된다고 해서 하는 거예요. La gente lo hace porque se les obliga muchas veces. 이 목사님 하래. Pues el pastor Lenin nos dijo que compartiéramos esta lección, por eso lo hacemos. 알아듣는 사람이 있을까 싶었어요. Pero por si alguien entiende lo que estamos diciendo, 그게 성경의 전도입니다. esto es el evangelismo de la Biblia. 예수님이 가진 전도예요. El evangelismo que Jesús enseñó. 예수님이 하신 전도, 예수님이 직접 하신 전도도 마찬가지죠. ¿Y cómo evangelizó Jesús entonces? 1번을 보세요. El punto 1 lo dice. 마태복음 4장에 보면 예수님의 복음을 전파하셨다. En Mateo 4 vemos que Jesús declaraba el evangelio. 한 명에게 예수 믿게 하려고 막 했다는 말이 아니에요. Es que él no se enfocaba en una persona y lo obligaba a creer en él. 합당한 자를 찾기 위해서 메시지를 딱 한 거예요. No, él daba el mensaje para encontrar al que es digno. 그러면서 이 마태복음 4장 요한복음 1장 보니까 제자를 찾는 장면이 나왔어요. Y nosotros vemos en Mateo 4 y vemos en Juan que él se encuentra a los discípulos. 전체적으로는 복음을 전하면서 Él compartía el evangelio a todos, 합당한 제자를 딱 찾는 거예요. pero él encontraba y llamaba al discípulo. 그들을 가르치고 Y a ellos les enseñaba. 계시하시고 Y a ellos les revelaba más profundamente. 그러면서 예수가 그리스도가 계속 증언하시고 Y constantemente él testificaba que él es el Cristo. 이해되시죠? No sé si me entienden. 막 한 명 붙잡고 계속 복음을 전하는 것이 아니라 No era que se quedaba con uno y le seguía compartiendo hasta morir. 또 1000명이 있어요. Si habían 1000. 누가 예비된지는 몰라. Entonces, ¿quién es el digno? No sé. 누가 뽑은지 몰라요. ¿Quién es la tierra buena? Pues no lo sé. 그래서 전체적으로 다 전하고 Para descubrirlo yo le comparto a todos. 합당한 자를 찾고 Y encuentro al que es digno. 제자를 찾았어. Encuentro al discípulo. 그들에게 계시하시고 Y entonces a ellos se les revelaba. 하나님의 말씀을 계속 증언하시고 Y a ellos les seguía compartiendo con la palabra de Dios. 이게 예수님이 가르치신 하신 전도고 Este es el evangelismo que Jesús enseñó. 2번이 예수님께서 직접 가르치신 전도입니다. Y luego vemos que Jesús enseñaba lo mismo. 자, 마지막 3번을 제가 설명하겠습니다. Y en el punto 3, que es lo último. 아까 마태복음 10장을 다시 한번 보겠습니다. Regresando a Mateo 10, por favor. 11절을 보세요. Si nosotros vemos el versículo 11. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기에 머물라. Dice que en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 자, 합당한 자를 찾으라 그랬죠? Dice, encuentren al digno. 찾았어요. Y si lo encontré, 여러분들도 어떻게 하겠습니까? ¿qué harían ustedes? 이 지역에 합당한 자를 찾았어요. Digamos, encontraron al digno en Canillá. 여러분들 어떻게 할 거예요? ¿Qué harían ustedes? 또 다른 데를 가겠죠. Irían a otro lugar 합당한 자를 찾으려고. para buscar a más dignos. 예수님 거꾸로 따라갔어요. Pero Jesús dijo lo contrario. 합당한 자를 찾았냐? ¿Usted encontró al digno? 그럼 그 지역의 전도는 끝이 난 거예요. Ahí se terminó el evangelismo en esa región. Quédese ahí. 합당한 집에 들어가라. Entre a la casa. 그게 끝입니다. Y eso era todo. 자, 요 iya기를 듣고 아직 야민하시면 안 돼요. 요 이야기를 듣고 골로새서 4장을 보겠습니다. Y entonces, teniendo esto en mente, tenga esto reservado en su mente. Y en Colosenses 4, por favor. 골로새서 4장을 보겠습니다. En Colosenses 4, 3절입니다. versículo 3. Colosenses 4, 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 이 바울의 기도입니다. Esta es la oración de Pablo. 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 Que Dios nos abra puerta para la palabra, decía Pablo. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. Y hagan que se pueda escuchar para dar a conocer el misterio de Cristo. 전도할 문이란다. Es decir, hay puertas para el evangelismo, 전도의 문. puertas para la palabra. 이게 합당하죠. Son dignos. 문이 있대요. Hay puertas. 자, 들어올 때 문이 있잖아요. Y aquí hay una puerta al entrar. 문으로 들어오면 쉽죠. Pues si usted pasa por la puerta es bien fácil. 아니, 이리 들어오면 될까요? Si usted quiere pasar por la pared, ¿cómo es? 이걸 뚫고 들어와야 된다요. Si usted tiene que atravesar la pared, 어렵겠죠. es difícil. 전도의 문이 있어요. Hay puertas también para el evangelismo. 이게 합당한 자. Hay dignos. 옥토, Hay tierra buena. 제자. Hay discípulos. 이 사람을 찾아야겠죠. Encuentra a esa persona y encuéntrala. ¿Y qué pasa? 다른 집에 옮기지 말고 그 집에 들어가라. El Señor les dijo, no se pasen de casa en casa, quédense en esa casa. 왜 그러니까 찾았으니까 또 다른 데 찾아야 되는 ¿Y por qué Jesús dijo eso? Es que si encontramos a alguien, ¿no deberíamos de ir rápido a buscar el siguiente? 그 찾아진 사람이 계속 예수가 그리스도란 복음을 증언하는 거예요. No, quédense con esta persona y continuamente sígale esclareciendo el Evangelio, que Jesús es el Cristo. 이걸 우리는 말씀 운동이라는 단어를 씁니다. Y nosotros a esto le decimos el movimiento de la palabra. 단어를 써야 되겠는데 여러분들이 설명하기 위해서 단어를 그냥 만든 거예요. Y simplemente para explicarlo le hemos puesto movimiento de la palabra. 예, 말씀 운동에 단어 안 쓰고 괜찮습니다. Y entonces está bien si ustedes no le dicen así. 자, 제가 이 지역에 전도를 왔어요. Que imagínense, yo vine a evangelizar esta región. 전도를 하다가 합당한 자를 Y 찾았습니다. entonces estuve evangelizando, encontré al digno. 다른 집 가지 않고 이 집에 들어갑니다. Entonces no voy a otro lugar, me quedo con este. 전도의 문이에요.
Esta es la puerta para la palabra. 합당한 자. Este es el digno. 자, 들어가서 뭐 합니까? Entro con esta persona y ¿qué hago? 바울이 그리스도의 비밀을 말해라. Pablo dijo, declárele el misterio de Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 계속 증언하라. Constantemente yo le esclarezco el misterio que Jesús es el Cristo. 복음의 빛을 계속 비춰버려. Es decir, sigo resplandeciendo la luz del Evangelio con esta persona. 완전히 살아나더라. Y esta persona va a cobrar vida a lo sumo. 30배, 60배, 100배 열매를 냅니다. Y esta persona va a dar frutos al 30, al 60, al 100 por uno. 이 상태에서 괴로워. Y después de esto, esta persona va a querer venir a la iglesia. 대부분은 복음들이 다 끌고 괴로웠잖아. La mayoría que quiere hacer, le compartí el Evangelio, venga a mi iglesia. 완전히 다 버려둔 상태에서 괴로워. No, pero esta persona después de tener la respuesta de su vida, ahora sí viene. 교회를 나갈까요, 안 갈까요? Entonces, ¿será que esta persona luego se sale de la iglesia o ya no se sale? 다시는 교회 마. Usted ya no venga a la iglesia, por favor. 일을 해도 온다. Aunque yo le diga esto, esta persona va a venir. 제가 했던 걸 설명해볼게요. Algo así hicimos nosotros. 전도하다 여자분 한 분 만났어. En mi caso, yo me encontré con una mujer al evangelizar. 할때 여자분 한 분 만났어. Digamos, por ejemplo, una mujer que escucha bien la palabra, como ella. 녹토였어. Era tierra buena. 그래서 자기 회사로 와달라. Y ella me pidió, venga a mi negocio. 그러니까 매주 한 번씩 가서 예수가 그리스도라는 복음을 설명했어. Y cada semana yo fui y le expliqué el evangelio que Jesús es el Cristo. 은혜를 많이 받으시는 거예요. Y ella recibió la gracia del Señor. 옥토죠. Y era tierra buena. 그래서 2, 3주 전에 한 명을 데려왔어. Y después de 2 o 3 semanas, pues trajo a otra persona. 또 한 명을 데려오고. Luego trajo a otra persona. 한 서너 달 지나니까 한 15명이 모여. En 3 o 4 meses, pues ya habían 15 personas. 이 사람이 남편이 다 있잖아. Y entonces todas ellas tenían maridos. 남편을 좀 만나달라. Y ellas me pidieron, hable con mi marido. 남자들도 한 명씩 다 만나. Cada quien cobraba vida con el evangelio y empezaba a hacer esto. 남편 회사에 들어가서 이 여자들이 다 남편을 전부 또 말씀을 넣어요. Luego fuimos a la empresa de los maridos y entonces cada uno empezó a recibir la palabra. 남편 회사에 또 옥토가 있어. Y entonces había tierra buena allí en esas empresas. 또 말씀을 넣어요. Y entonces hicimos el movimiento de la palabra con ellos. 야, 이 여자들이 자녀들이 있을 거 아니야. Y estas mujeres pues tenían hijos también. 한 명씩 한 명씩 다 만났어. Y a cada uno se le compartió el evangelio. 아닌 사람도 있어. Y habían personas que no lo recibieron. 옥토만 따로 불러가지고 No solo con los que eran tierra buena nos juntamos. 말씀 일주일에 한 번씩 하는 거야. Y cada semana empezamos a compartirles. 이 사람들이 든든히 있어가는 거야. Y estas personas se fortalecían en el evangelio. 제가 이런 말씀 운동을 일주일에 15군데를 펼쳤어요. Y a la semana yo tenía 15 de estos lugares. 한 명씩 교회를 들어가요. Y cada uno empezó a llegar a la iglesia. 한 명씩. Uno a uno. 평상시에 합당한 자를 찾고 Y entonces día a día yo buscaba el digno. 점심시간이나 아니면 저녁 때 말씀 운동을 펼치고 Y entonces ya sea en el almuerzo o ya sea en la cena, pues hacíamos el movimiento de la palabra. 표면적으로는 그냥 돌아다니는 것 같아요. Externamente solo parecía que yo iba de aquí para allá y ya. 가방을 메고 이거 같이 갔다가 Simplemente con un bolsón iba de aquí para allá. 합당한 자를 찾고 있는 거예요. Pero yo estaba buscando el digno. 찾았죠? Y cuando lo encontraba, 복음을 entonces le compartía el evangelio constantemente. 완전히 살았죠? Y cobraba vida a la gente. Y esa gente venía a la iglesia. 이 사람들 교회 나가지도 않는다. Y esa gente ni salía de la iglesia. 나하고 완전히 Porque tuvo la respuesta de su vida. 성경의 복음과 성경의 전도를 가지고 있는 바울 Pablo, que tenía el evangelio y el evangelismo de la Biblia, 이 사람이 빌립보로 들어가요. entró a Filipo. 여러 가지를 했죠. Y hizo muchas cosas. 기도를 하면서 여러 가지 합당한 자를 찾습니다. Y estuvo orando para buscar el digno. 그중에 여자 한 사람 만났어요. Se encontró con una mujer, 루디아. Lidia. 바울에게는 성경의 복음과 성경의 전도를 루디아에게 전달했어요. Y Pablo le compartió a Lidia el evangelio y el evangelismo de la Biblia. 루디아 똥토입니다. Y Lidia era tierra buena. 그 집에 바울이 들어갔잖아요. Y Pablo entró a su casa, ¿verdad? 성경 잘 보세요. Fíjense en la Biblia. 루디아 찾아고 딴 데를 간 게 아니에요. Es que él encontró a Lidia y no se fue a otro lugar. 루디아 집으로 들어갔다니까. Entró a la casa de Lidia 그렇게 살았다니까. y vivió ahí. 살면서 뭐 했을까? Y viviendo ahí, ¿qué hizo? 예수가 그리스도의 복음을 계속 전하는 Le siguió compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo. 루디아가 완전히 살았죠. Y Lidia cobró vida. 여기 교회가 됐어요. Y se volvió una iglesia esta casa. 이 빌립보 교회는 지역을 살렸고 Y la iglesia de los filipenses salvó a esta región. 세계 복음까지. E hicieron la evangelización del mundo. 성경의 복음을 알고 있는 바울이 데살로니가를 간 거예요. Pablo, que conocía el evangelio de la Biblia, fue a Tesalónica. 여러 가지 활동하는 중에 야손을 찾았어요. Y haciendo muchas cosas se encuentra con Jasón. 야손 아픕니다. Y Jasón era tierra buena. 야손 합당한 자예요. Él era digno. 성경의 복음을 전달했더니 Se le compartió el evangelio de la Biblia. 야손이 이 복음 완전히 다 버렸어요. Y Jasón obtuvo la respuesta de su vida. 대살로 교회가 되었고 Se volvieron la iglesia de Tesalónica. 이 교회는 지역을 완전히 살려냈고 Y ellos salvaron a toda la región. 세계 복음 E hicieron la evangelización del mundo. 이해되십니까? No sé si me están entendiendo. Sí, ¿ven cómo era la cosa? 바울이 고린도로 간 거예요. Y luego él se fue a Corinto. 바울이 눈에는 뭘 보고 있죠? ¿Y qué es lo que él estaba viendo, Pablo? Al digno, a la tierra buena.
¿Quién es la tierra buena? 그리스가 부부를 만나요. Y se encuentra con Priscila y Aquila. 그리스가 부부 높고요. Priscila y Aquila eran tierra buena, 합당한 자입니다. eran dignos. 성경의 복음을 전달했더니 Y se les compartió el Evangelio de la Biblia. 완전히 인생이 다르겠고 Y ellos cobraron vida, 교회가 되었죠. se volvieron iglesia. 그게 고린도 교회예요. Eso era la iglesia de Corinto. 그러니까 고린도 교회를 고린도 지역을 살려내고 Y ellos salvaron a toda Corinto. 바울과 세계복음 Y junto con Pablo hicieron la evangelización del mundo. 이해되시죠? No sé si me están entendiendo. 성경은 그 이야기입니다. Pues eso es la Biblia. 지역이 놓으면 제자가 놓고 Y entonces en cada región se buscaba al discípulo. 제자 집이 놓거나 교회가 나와요. Y vemos que estaba la casa del discípulo o la iglesia. 이 눈을 가지고 초대교회를 한번 보세요. Y así miren a la iglesia primitiva con esta vista. 이런 장소나 집 이야기가 굉장히 많이 나온다. Vemos que en la iglesia primitiva se habla mucho de las casas o de los lugares. 사도행전 6장 7절에 보면 하나님의 말씀 점점 왕성하게 돼요. Hechos 6:7 nos dice que la palabra del Señor crecía. 이게 무슨 뜻일까요? ¿Qué significa? 말씀이 왕성했대. Que la palabra crecía. 예루살렘 전역에 이런 말씀 운동이 쫙 깔리는 거예요. Es decir, en toda Jerusalén existía esto del movimiento de la palabra. 자, 이 지역이 밤이 어둡잖아요. Y entonces, digamos, en la noche pues todo está oscuro. 어두우면 위험하잖아요. Y entonces, si todo está oscuro es peligroso. 그럼 뭘 해야 되죠? ¿Qué hay que hacer para vencer las 빛을 tinieblas? 비춰야죠. Tiene que tener luz. 그래 가로등 하나를 세운 거예요. Y entonces usted tiene pues, un poste. 그래도 어두워요. Y este da luz, pero está oscuro todavía. 가로등을 계속 세워보세요. ¿Y qué pasa si usted tiene varias lámparas? 이 지역에 가로등을 한 1000개 세워보세요. Imagínense que tenga 1000 lámparas en esta región. 밝겠죠? Entonces se va a alumbrar, ¿no? 영적으로 똑같습니다. Espiritualmente igual. 이 지역을 영적으로 딱 장악하는 방법, ¿Cuál es la forma de tomar esta región espiritualmente? 합당한 자를 찾아가지고 Encuentre el digno 계속 예수가 그리스도는 복음을 계속 전하는 y 거예요. sígale compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo. 빛을 계속 비춰버리는 거죠. Y sígale resplandeciendo la luz. 어둠을 다 막아버리는 거예요. Y entonces las tinieblas se irán. 사도행전 9장에 보면 아나니아의 집, En Hechos 9 vemos la casa de Ananías. 사도행전 10장에 시몬의 집, En Hechos 10 la casa de Simón. 마가의 집, 눈바의 집, La casa de Marcos, la casa de Ninfa. 루디아의 집, La casa de Lidia. 야손의 집, La casa de Jasón. 브리스가의 집. La casa de Priscila. 사도행전 5장 42절 날마다 집에 있든지 성전에 있든지 Hechos 5:42, todos los días por los templos o por las casas. 모든 집집마다 말씀 운동을 쫙 펼치는 거예요. En cada casa, en cada lugar ellos iban haciendo el movimiento de la palabra. 이게 초대교회가 지역을 장악하고 나라를 장악하는 방법. Y esa es la forma en la que la iglesia primitiva tomó una región, tomó a todos los países. 이해되시는지 모르겠습니다. No sé si me han entendido. 자, 정리하면 크게 두 가지 이야기를 Pero 했습니다. hemos hablado de dos cosas principalmente. 예수님이 가르치신 전도, El evangelismo que Jesús enseñó. 옥토를 찾아라. Busquen a la tierra buena. 합당한 자가 있다. Busquen al digno. 자, 찾았어요. Y si lo encontraron, 뭐 어떻게 해야 됩니까? ¿qué hay que hacer? 그리스도 비밀을 계속. Resplandecer por la luz de Cristo constantemente. 자, 3번에 보시면 Y en el punto 3, ustedes tienen 3번, ahí, 3번에 2번이 쭉 그렇게 그 설명이에요. eso es lo que ustedes tienen ahí explicado. 세요한도 그리스도를 계속 증언했어요. Juan el Bautista testificó a Jesús como el Cristo. 사마리 여자 예수님을 만나고 예수가 그리스도라고 복음을 계속 증언했어요. La samaritana se encuentra con Jesús y testifica que Jesús es el Cristo. 사도 요한과 모든 사도들이 그랬고 Y el apóstol Juan y todos los apóstoles igual. 바울이 그러니까 아볼로가 그랬습니다. Y Pablo, Apolos también lo hicieron. 이것이 지역을 장악하고 나라를 살리는 방법이고 Eso es lo que tomó una región, eso es lo que salvó un país. 이게 세상을 장악하는 방법이에요. Esta es la forma de tomar el mundo. 이 성경의 복음과 성경의 전도를 쿠바에 전했어요. Y esto es lo que se hizo, este evangelio de la Biblia, este evangelismo de la Biblia se fue y se compartió en Cuba. 전 지역에 합당한 자들이 찾아지기 Y 시작했고 se empezaron a levantar dignos en todas las regiones. 이런 말씀 운동이 9,000개가 열린 거예요. Y entonces empezaron a haber tantos movimientos de la palabra que en todo el país ocurrieron 9000 movimientos de la palabra. 나라 전역에 9,000군데서 계속 말씀 운동이 펼쳐집니다. En todo el país empezó a existir el movimiento de la palabra. 쿠바의 영적인 문화를 확 바꿔버리는 거예요. Y cambió el ambiente espiritual de Cuba. 요즘 쿠바 많은 하나님의 역사들이 일어나고 있습니다. Y en Cuba están ocurriendo las obras de Dios constantemente por eso. 그 응답이 이 지역에도 일어나기를 바랍니다. Y espero que esa misma respuesta pueda ocurrir en esta región. 다음에 혹시 여러분 중에 귀한 응답들이 있다는 소식이 들리면 Y realmente nosotros anhelamos escuchar que estas respuestas se dan en esa región. 정말로 성경의 복음을 가지고 성경의 전도를 펼친다는 말이 들리면 Y si llegamos a escuchar en esta región se está compartiendo el evangelio de la Biblia con el evangelismo de la Biblia. 그때 또 볼 수 있기를 바랍니다. Entonces anhelo que nos podamos encontrar otra vez. 감사합니다. Muchas gracias.